नमस्कार। आज हिंजिलू मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रचार आरंभ करिसेंती। आसंता काली अमित शाह भारत वर्षर गृहमंत्री ओडिशा आसुचंती, सोनपुर रे सभा करिवे। आज ठारू जोरदार प्रचार आरंभ होईची। आउ ए प्रचार उपरे सारा ओडिशार लक्ष्य रही। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कौन कहले हिंजिल रे? मुख्यमंत्री कहले जोड़ी शंखर कथा। जोड़ी शंखर अर्थ कौन? शंख दुई शंखर कथा। गोटे शंख हेउची लोकसभा पाई, आउ गोटे शंख हेउची विधानसभा पाई। प्रथम थर पाई बिजु जनता दल ता स्ट्रैटेजी रे परिवर्तन करिछि। अर्थात नेता माने दुईटी भोट मागुछंती। गोटे भोट दिल्ली पाई, गोटे भोट ओडिशा पाई। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपर्क रे शब्द गोटे हेले शब्द उच्चारण करिनांती। भारतीय जनता पार्टी सरकार संपर्क रे गोटे हेले पदे कही नाहंती। सरकार को समालोचना करिनाहंती एवं विरोधी आसन रे रही केंद्र को केबे हेले टार्गेट करिनाहंती। ए होची आज दिनर विशेषत्व। निर्वाचन प्रचार रे आमे देखू नेता नेतांकु समालोचना करंती। भोट राजनीति रे समालोचना एक साधारण घटना, किंतु बिजु जनता दलर शीर्ष नेतृत्व नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री आज विरोधी आसन रे बसिथिला बेले, अर्थात विरोधी दलर भूमिका नेउथिला बेले केंद्र सरकार को टार्गेट करिवार जो कथा आमे आलोचना करुथिले, आज किंतु मुख्यमंत्री भाषण रे विरोधाभास नथिला एवं गोटे कथा थिला, ता हेउची स्थानीय नेतृत्व को समालोचना करिबा। विरोधी दल किभली राजनीति करुची, विकास को विरोध करुची, ए संपर्क रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तांको भाषण रे उल्लेख करिथिले। एथिरु कोन स्पष्ट हेउची? हिंजिलर ए निर्वाचन प्रचार कौन कहूची? आपण 2019 मसीहा को फेरी जांतु दर्शक बंधु। 2019 मसीह रे घमाघोट प्रचार होइथला। 2019 निर्वाचन पूर्वरु अमित शाह ओडिशा आसीथिले। पोड़ा ट्रांसफार्मर सह बिजु जनता दल सरकार को समालोचना करथिले। सरकार को समुद्र को फिंगी दवा पाई आह्वान देइथिले। आजिर दिन रे किंतु स्थिति बदली जाइछि। बीजेडी बीजेपी विरुद्ध रे लड़ुची, किंतु समालोचनार सीमारेखा स्पष्ट हो जाइछि। नरेंद्र मोदी भारत वर्षर प्रधानमंत्री 2019 निर्वाचन बेले ओडिशा आसीथिले। आउ 19 निर्वाचन परे भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़िबो बोली आह्वान देइथिले। आउ यार उत्तर रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बिजु जनता दल पंचम थर पाई सरकार गढ़ुची। आउ शपथ ग्रहण उत्सव रे प्रधानमंत्री को निमंत्रण करा जिवो बोली कहिथिले। आज मुख्यमंत्री भाषा अत्यंत स्पष्ट थिला, समालोचना नथिला एवं यह स्पष्ट करुची जे बीजेडी स्थानीय लीडरशिप विरुद्ध रे लड़ुची, स्थानीय बीजेपी विरुद्ध रे लड़ुची, नरेंद्र मोदी का विरुद्ध रे लड़ू नाही, अमित शाह का विरुद्ध रे लड़ू नाही, केंद्र सरकार विरुद्ध रे लड़ू नाही। आपन को मन रे प्रश्न आसुथिबो, अमित शाह सोनपुर आसुचंती आसंता काली, परवर्ती समय रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसीबे। अमित शाह तांको भाषण रे कौन कहिबे? आउ थरे कहिबे कि पोड़ा ट्रांसफार्मर कथा, ए सरकार काम करू नाही, ओडिशार लोक दादन खटिबा पाई काहींकी जाउछंती, बीजेपी सरकार आसिले कौन कौन सुविधा हबो ए कथा कहिबे। किंतु ए सरकार केउ बड़ी स्थिति रे अछि? नवीन पट्टनायक नेतृत्व केउ ढंग रे चलीछि? ए संपर्क रे अमित शाह कहिबे कि? आपनकर अनुमान कौन? आपण जदि मेंट कथा आलोचना समय कथा को मने पकेइबे,
ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ନେଇ, ବନ୍ଧୁତା ନେଇ, ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା? ଦେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମିତ ଶାହା ନଥିଲେ। ମେଣ୍ଟ ହଉ ବୋଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିକଟରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ବୟାନ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧ ତା ବାଟରେ ହେବ, ଆମେ ବିଜେଡି ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ, ଏକଥା ସେ ଇଙ୍ଗିତରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଲଢ଼େଇ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ା ହେବ? ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହିତ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବ କି? ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛି, ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବ ନା ଏ ଲଢ଼େଇ କିଛି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ହେବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ଅମିତ ଶାହା କ'ଣ କହିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କହିବେ, ଏହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାରଣ ଏ ଘଟଣାର ପଛରେ ମେଣ୍ଟ ସମୟର କଥା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ତାହା ଆପେ ଆପେ ମନକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଥିବ, ଉପରେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ହେବ କି? ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ନା ବିଜେପି ବିଜେଡିର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ନା ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ଏ କଥାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନୁମାନ କରି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ବଡ଼ ତିକ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ହେବ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଭାବନା ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏକଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ା ହେବ। ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଷଣରେ କଥା ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାଯିବ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ଦଳ ଲଢ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ସରକାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର 2019 ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ, ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇପାରେ, କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, ହୁଏତ ବିଜେପି ବିଜେଡିକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ରତାର କଥା ଆସିଛି, ମେଣ୍ଟର କଥା ଆସିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ସରକାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଟିକେ ଅଲଗା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି
केंद्रीय नेतृत्व गोटीचालना करुछि। आंचलिक स्तर रे कौन घटुछि तार प्रभाव दिल्ली उपरे कम पड़ुछि। दिल्ली चाहूँची प्रधानमंत्री आउ थरे हेबे नरेंद्र मोदी, आउ थरे बीजेपी सरकार को आसीबो। आउ एथिपाई आंचलिक स्वार्थ को जलांजलि दिया जाई पारे। सारा भारत वर्षर मानचित्र रे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हवा आवश्यक जरूरी। से दृष्टिकोण ओडिशा बीजेपी रो स्वार्थ छोट होई पारे। एक बृहत्तर लक्ष्य नहीं केंद्रीय बीजेपी काम करुछि। तेणु हुएत आपण माने एई बळी कटु कथा साहंक मुहरु सुनी न पारंती। साहंकर भाषण रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार सफलतार कथा बेसी शुणिबे। नवीन पट्टनायक सरकार कार्यप्रणाली संपर्क रे हुएत आपण कम शुणिबे। समालोचना कम आसीबो। आउ मोदी सरकार उपलब्धि को नहीं बेसी आलोचना हेबो अमित शाह आउ नरेंद्र मोदी भाषण रे। अपेक्षा करिबा सही समय को जे प्रकृत रे ए निर्वाचनी युद्धर प्रकृत रूपरेख कौन। नमस्कार।